तेबे परिवार समस्त महिला माने एबे सुभद्रा फॉर्म आनी फिलअप करी सब ऑनलाइन रे अप्लाई करी सारिलेनी जनसेवा केंद्र रे। तो आपण माने भी अप्लाई करी सारी नाहंती तो जदि आपण अप्लाई करी नाहंती तो शीघ्र अंगनवाड़ी को जाई एही भली एक सुभद्रा फॉर्म नहीं आसीबे आ एथिरे सब फिलअप करी लीडर डिटेल्स तो ऑनलाइन रे जाई आवेदन करि परिबे। तो आपण भी जदि आनी नाहंती एपर्यंत अंगनवाड़ी को सीधा जिबे एवं एक ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं आसीबे। ओरिजिनल आधार कार्ड रो नंबर दे एक साइन करिवे तापरे अंगनवाड़ी एक फॉर्म दे देबो जाके एही भली भाबरे। तो एही फॉर्म को आनी पुणी घरे निजे समस्त डिटेल्स देकी जेमति कि आधार कार्ड आधार नंबर बैंक नंबर मोबाइल नंबर एवं निजर नेम डेट ऑफ बर्थ सब किछि डिटेल्स रे केमिति फिलअप करिवे ता एही वीडियो माध्यम मु आपन को जणैबी। तो आपण भी जदि जानिबो चाहछंती जे सुभद्रा फॉर्म केमिति फिलअप करा जे संपूर्ण विवरणी तो वीडियो को यार जाय देखंतु। जय जगन्नाथ फ्रेंड वेलकम करछि बोधियाटे यूट्यूब चैनल को आयो कोनी वीडियो सह वीडियो पसंद आइले लाइक करिवे एवं चैनल को नुआ आस्तेले सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन को निहाती प्रेस करिवे। ये होछि से सुभद्रा फॉर्म जे फॉर्म फिलअप करके आपण जनसेवा केंद्र रे अप्लाई करि परिबे। या संपूर्ण अंगनवाड़ी रे संपूर्ण मागना रे उपलब्ध होती या पई कोनोसी शुल्क देबा को पड़े नाही। तो देखि बात साइड रे टोल फ्री नंबर मध्ये अछि किछि भी डाउट हले आपण ए 14678 ए टोल फ्री नंबर को कॉल करी संपूर्ण विवरणी पचारि नै पारिबे। तो केमिति फिलअप करिवे मु आपन जणै दोछि। प्रथम रे जहा अछि संपूर्ण नाम आधार अनुଯାयी आपण आधार रे जे नेम टी अछि सठिक भाव रे एठी निर्भुल भाव रे लिखिबे आ टाइटल मध्ये साइड को लिखि देबे। आपण ओडिया रे लिखिले चलिबो किंतु इंग्लिश रे कैपिटल रे जदि लिखिबे आहुरी बढ़िया हबो तो कैपिटल रे ही लिखंतु। आ सेकंड रे रहिछि आधार संख्या देखि बाते जाकी आधार संख्या आधार रे बड़ बड़ अक्षर रे 12 गोटी आधार संख्या दे सेही आधार नंबर को एठी फिलअप करिवे। आ 3 नंबर अछि स्वामी पिताଙ୍କ नाम आधार अनुଯାयी आपण आधार कार्ड रे जदि स्वामी को नाम अछि तो स्वामी को नाम एठी लिखि देबे और जदि पिताଙ୍କ नाम अछि पिताଙ୍କ नाम एठी लिखिबे जाकी आधार भरे जे बोली थिबो। आ 4 नंबर अछि जन्म तारीख दिन मास वर्ष एठी आपण जन्म तारीख टी लिखिबे आ सेकंड रे एठी को मास रे जन्म होछंती एठी लिखिबे आ केउ वर्ष जन्म होछि एथिरे लिखिबे जेमति 2003 1994 एमती। आ 5 नंबर अछि वर्ग आपण केउ वर्गर साधारण ना अनुसूचित जाति ना अनुसूचित जनजाति ना शारीरिक भिन्नक्षम। साधारण माने कोन साधारण माने ओबीसी जे माने ओबीसी तो आपण माने निहाते जानथे ओबीसी कोन एसटी कोन एससी कोन एथिरे ओबीसी माने एठी राइट क्लिक करबे आ जे माने एससी अनुसूचित जाति रे क्लिक करिवे आ जे माने एसटी अनुसूचित जनजाति रे क्लिक करिवे राइट क्लिक। आ शारीरिक भिन्नक्षम जे माने भिन्नक्षम पंगु से माने एठी हां बा ना एठी क्लिक करिवे। आ 7 नंबर अछि आधार संयुक्त मोबाइल नंबर जे मोबाइल नंबर टी आपण आधार कार्ड रे लिंक अछि सेही मोबाइल नंबर टी एठी लिखिवे। आ 8 नंबर विकल्प मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर जदि आ गोटे मोबाइल नंबर आपण फैमिली रे अछि सेही नंबर टी एठी लिखि देबे। तापर 9 नंबर अछि जिल्ला आपण को जिल्ला रो जो जिल्ला रो थिबे सेही जिल्ला रो ना एठी लिखि देबे। आ 10 नंबर 11 नंबर देखि पारथिबे ग्रामांचल निमंते आ 11 नंबर जहा रहिछि सहरांचल निमंते। आपण जे ग्राम रे रहउछन्ती 10 नंबर टी फिलअप करिवे आ जदि आपण शहर रे रहउछन्ती 11 नंबर टी फिलअप करिवे। तो आपण गां रे रहउछन्ती जदि सहरांचल एठी छाडी देबे एटा फिलअप करिवे नाही। तो ग्रामांचल निमंते प्रथमे जहा अछि ग्राम आपण ग्राम कोउटा एठी लिखि देबे। तापर ग्राम पंचायत कोउटा एठी लिखि देबे आ आपण ब्लॉक कोउटा एठी ब्लॉक लिखि देबे। आ जदि ग्रामांचल लिखि सारिचन्ती तो सहरांचल चलो छाडी देबे। आ जदि आपण शहर रे रहउछन्ती तो प्रथमे आपण को वार्ड नंबर देबे आ अर्बन लोकल बॉडी जहा कि आपण म्युनिसिपालिटी रो एक नंबर थे तो सेटा एठी एंटर कर देबे आ शहर नंबर को शहर रो एठी एंटर कर देबे। आ लास्ट जहा रहिछि आधार सक्षम संचय थिबा बैंक खाता तो आपण एठी बैंक अकाउंट नंबर देबा को पड़िबो नाही जहा कि डीबीटी माध्यम रे से निज अकाउंट को ऑटोमेटिक आसीबो जहा कि आधार अनुजी जे आधार नंबर आपण बैंक अकाउंट रे लिंक अछि एठी से बैंक रो ना लिखि देबे जेमति एसबीआई हो बड़ौदा हो किबा इंडियन बैंक हो एमती बैंक रो ना लिखिबे। आपण को बैंक रो अकाउंट नंबर देबा को पड़िबो नाही डीबीटी माध्यम रे यहा निजर अकाउंट को टंका ट्रांसफर हबो। ये प्रथम पेज रे सब अछि आ सेकंड पेज रे जा रहउछि देखि पारथबे किछि नियमावली सत्तो याकू राइट क्लिक करी राइट चिन्ह देबे। प्रथम लेखा अछि देखि पारथबे
ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଆପଣ କିଛି ବି ଯଦି ଏଠାରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜେଲ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ମାନେ 1 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ଗଣନା ହେବ। 1 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଛି କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା କୌଣସି ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ବାର୍ଷିକ 18,000 କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କେହି ଯଦି ସାଂସଦ ଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାହାକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ପେନସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ତ, ଭାରତ ସରକାର ଯେମିତି ୱାଟର ସର୍ଭିସ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଏମିତି ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠିରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ପାଣିମଡ଼ା ଜମି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ 10 ଏକର ଯଦି କମ୍ ପାଣିମଡ଼ା ଜମି ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ମୋ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ନିଜର ସବୁ ଆଡ୍ରେସ, ନିଜ ନେମ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜରେ ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟଟି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଫର୍ମଟି ନେଇ ସିଧା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତ ତା ଲାଷ୍ଟରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତାର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିଖି ପାରିଥିଲେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଇଏ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟିଆ ବିବରଣୀ। ତ ପୁଣି ଦେଖାଅ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।